nome de Jesus nós oremos. Coloca-se de pé em nome de Jesus Cristo. Dá uma salva de mão para Jesus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Escuta. Deus está hoje para agir na tua vida. Esse encontro é um encontro sagrado na qual Deus vai localizar a tua vida. A Bíblia Sagrada está a dizer: junta-me os meus santos que fizeram aliança comigo pelo sacrifício. Estamos aqui porque nós temos compromisso com Deus. E esse Deus quer se manifestar na tua vida nesta manhã. Quero que você levante as tuas mãos. Que você ora nesta manhã. Dizendo: Senhor, visita-me. Quero receber a bênção de hoje. Quero que a minha família seja impactada pela tua mão, Senhor. Ora em nome de Jesus Cristo. Salta a voz. Lève ta voix et prie. Levanta a voz que eu te ouvi a orar. Lève ta voix et prie, je vais demander A glória do Senhor está aqui nesta manhã. la gloire de l'Éternel est ici dans cette matinée. E o Senhor está nesta sala. Et le Seigneur est dans cette salle. Jesus. Nakola na maboko na yo, aekola na kelasi na yo, mosungi moko yo bapesi kaka seyo molimo, motema na ngai ezoka bapota, émotion na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na moya na yo, kotikanga te nzela eza nanu molai. Molimo na Nzambe akita na se lisungi na ngai. Molimo na Nzambe akita na se lisungi mobokoli na nga kelasi yango yo nasilisi koyekola te zala na nga na masolo na ngai oyo elongolanga bapongi abetelango nani shama niningi yo mingi. Vai orando. Fala para Deus te visitar. Que Dieu te visite. A cada vez que Deus tem encontro com o homem, À chaque fois que l'Éternel rencontre avec l'homme, ele se manifesta. il se manifeste. Enquanto estás concentrado, Et en tant que tu es concentré, o Senhor está na sala. le Seigneur est dans la salle. Salta a voz. Está muito fraco. Quero te ver subir agora. Je veux te voir maintenant. Xanderiaba sokayababos. Vai subir na oração.
Masiasa lilisekwa asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema mbwe lokumu ezongela nkolo kufetiki esika awa na pate na nzambe soki nga nazopema mbwe Yesu lokumu ezongela masi azali kanta komigo asakusi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela masi azali maki azali liseko asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali na bomoi akata motema na ngai soki ngai nazotambola boye Yesu lokumu ezongela nkolo masi azali na bomoi akata litonga na ngai soki ngai soki ngai soki ngai soki ngai soki ngai soki ngai masi azali yamba sekusi nyonso soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo bobola etiki esika awana mpate na nzambe seliba etiki esika awana mpate na nzambe baprobleme etiki esika awana mpate na nzambe soki ngai soki ngai soki ngai masi azali liseko asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo Hallelujah, come on. Hallelujah, Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Hallelujah, Azakusala. Hallelujah, Nzambe ya bomo aza makasi levanta tuas mãos. Alguma coisa está acontecendo nesta manhã. Quelque chose se passe ce matin. Levanta para as tuas mãos. Lève les Jesus está aqui. Jésus est ici. Soki anja kobenga yo Jehova Rafa akoloba masanjoli wana eza ya lokuta po anje atikalaka ye kobela te ebana mwani anja abenga yo Jehova Rafa tikanga moto nabelela benga yo Jehova Rafa mpona mwana lobiko na yo na bomoi na ngai Rafa na ngai Rafa Rafa canta comigo, Rafa na ngai. Enquanto tu estás a cantar Rafa, eu vejo Deus a curar a tua enfermidade na manhã de hoje. Quand tu chantes Rafa, je vois
Eu vejo Deus a entrar no teu negócio nesta manhã. Je vois Dieu rentrer dans ton Eu vejo Deus a entrar na tua casa nesta manhã. Je vois Dieu rentrer dans ta maison ce matin. Eu vejo Deus a te abençoar nesta Je manhã. vois Dieu te bénir ce matin. Eu vejo Deus a fazer impossível na tua Je vida. vois Dieu faire l'impossible dans ta vie. Telespectador, de onde você está acompanhando, Ceux que nous suivent, tu accompagnes. que a graça do impacto da fé te acompanhe onde estás. Que la grâce d'impact de la foi t'accompagne. Que Deus que está se manifestar aqui também se manifesta na tua vida. Que Dieu qui se manifeste ici se manifeste A aussi dans ta distância vie. não é uma barreira pelo mover da glória. La distance n'est pas une barrière A distância não é uma barreira pour que Dieu puisse agir. para que Deus possa agir. Je m'adresse à toi qui m'accompagne en ce Eu moment. me dirijo a ti que me acompanha neste momento. Soyez béni, Seja abençoado. soyez guéri. Seja curado. Que le Seigneur te visite ce Que matin. o Senhor te visite nesta De la manhã. même manière, nous sommes visités, sois aussi Da visités. mesma maneira que foi me visitar Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Ok, tu peux acclamer pour Dieu ce matin. Aplaudir para Deus nesta Tu peux manhã. applaudir Dieu ce matin. Pode aplaudir para Deus nesta manhã. Ok, nous sommes bénis ce matin. Somos abençoados nesta manhã. Nous débutons un programme spirituel. Começamos um programa espiritual. Mais avant de parler, j'aimerais présenter les hommes de Dieu qui sont ici. Mas antes de falar, gostaria de apresentar os homens de Deus que cá estão. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, le prophète Réma, Bendigo a presença do homem de Deus, o profeta Rema. en Angola et ici à Impact de la foi. Em Angola e aqui no Impacto da Fé. Je bénis la présence de la prophétesse Gloria. Bendigo a presença da profetisa Glória. Ah, pode applaudir para Deus. Je bénis la présence du pasteur Joël. Bendigo a presença do pastor Joel. Amen. Pasteur Joël, c'est le fils biologique de mon père spirituel. O pastor Joel, filho biológico do meu pai espiritual. Et nous sommes ici devant par la grâce que Dieu opère dans votre papa, dans ma vie. Estamos aqui à frente pela graça que Deus colocou na vida do vosso pai e minha vida. C'est un homme qui a beaucoup travaillé dans ma vie. É um homem que muito trabalhou em minha vida. Il y a plus d'une décennie. Il y a beaucoup de temps. C'est un homme que je respecte et j'honore. Merci pour ta présence. Obrigado pela tua presença. Je bénis Dieu pour la présence de la prophétesse Cécile Obrigado au milieu de nous. pela presença da profetisa. Et la servante de Dieu aussi qui accompagne. On peut applaudir à Dieu. E a serva de Deus também. Et je bénis tous les éminents hommes de Dieu qui sont accompagnés. Bendigo a todos os Le meninos cortège prophétique ce matin. Nous sommes bénis. On peut applaudir Dieu. Somos abençoados, podemos aplaudir. Je vois aussi ma sœur qui travaille au four et au moulin. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu ressens qu'on est béni ce matin? Será que você sente que somos abençoados nesta Écoute, il y manhã? a des rendez-vous que toi tu ne peux pas manquer dans ta vie. Há encontros que não podes faltar na tua vida. Il y a des gens qui sont porteurs de saison. Há pessoas que carregam estações. À chaque fois qu'un homme crie à Dieu, A cada vez que um homem grita a Deus, Dieu sempre va répondre à l'homme. Deus sempre responde o homem. Toutes les manifestations du règne de l'esprit Todas as manifestações do reino do Espírito se réalisent seulement au moyen d'un homme acontecem somente através de um homem ou une femme que Dieu élève, ou uma mulher que Deus eleva, qui est prêt, qui sert de quelque chose de la part de Dieu. que carrega alguma coisa da parte de Deus. Et nous sommes bénis ce matin. E somos abençoados nesta manhã. Cette semaine, c'est la semaine de garnison des prophètes. Esta semana é a semana da guarnição dos profetas. Certainement, le Seigneur est en train de te bénir. Talvez certamente Deus está a te abençoar. Là où le Seigneur réunit des prophètes et des apôtres, est parce qu'il veut faire quelque chose d'important dans ta vie. Quando o Senhor reúne profetas e apóstolos é porque Ele quer fazer algo em tua vida. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Será que eu matin? falo a alguém nesta manhã? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Entende o que eu digo nesta manhã? Je te vois en train d'être béni dans cette semaine. Eu estou a ver Deus Je te vois en train d'être visité par le Dieu de cette église. abençoado por Deus nesta Et les différentes grâces prophétiques qui vont opérer cette semaine aussi vont impacter ta vie. Je te vois en train de monter ce matin. Je te vois en train de presser ce matin. Je te vois entrer dans ta destinée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut croire en cela? Quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Et nous sommes dans la saison de visitation prophétique. Estamos na estação de visitação profética. Je sais de quoi je parle. Eu sei do que falo. Je suis un prophète. Eu sou profeta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo a alguém?
Ce n'est pas n'importe qui un prophète peut accepter qu'il soit aussi un prophète. Não é qualquer um que aceita que um profeta seja profeta. Il y a des gens qui s'appellent, s'autoproclament des prophètes, Há pessoas que se autoproclamam profetas, mais il y a des gens qui sont nés prophètes, mas há aqueles que nem qui ont la chose de Dieu. têm o dom de Deus. Et un prophète E o profeta authentique autêntico a la capacité de reconnaître notre prophète authentique. tem a capacidade de reconhecer o outro profeta Et nous autêntico. sommes bénis cette E semaine. somos abençoados esta semana. Ah, toi tu n'es pas dans la joie, toi tu n'es pas dans la joie, toi tu n'es pas dans la joie. Parece que não estás na alegria. Tu vois ce que tu fais. Amen. Un homme est la solution de Dieu au problème de quelqu'un ou de plusieurs personnes. O homem é a solução de Deus para o problema de alguém, de várias pessoas. Un homme aussi est la réponse de Dieu pour quelqu'un ou une famille ou un peuple. O homem também é a resposta de Deus para uma família, um povo. Et à chaque fois qu'un peuple écrit, Dieu envoie toujours un A prophète. cada vez que o povo clama, Deus envia sempre um profeta. Amen. Amém. Je suis béni, merci. Prépare tes acclamations, on va recevoir l'homme de Dieu Prepara o teu sans plus tarder. vamos receber o homem de Deus sem mais tardar. Le prophète vraiment, alors qu'il avance, tu acclames le Seigneur. Ele avança, aplaudimos ao Senhor. Nous allons prier. Vamos orar. Dieu de grâce, Deus da graça, nous te disons merci. te dizemos obrigado. Tu nous as appelés au ministère Nos chamaste ao ministério. alors que ce n'était pas facile. Ora que não foi fácil. Tu nous as promis de nous utiliser. Nos prometeste utilizar-nos. Tu nous as promis beaucoup de Nos choses. prometeste várias coisas. Ce matin encore, Père, Nesta manhã, mais uma vez, Pai, je t'en prie, Seigneur, eu te rogo, Pai, prends ce micro avec moi. toma este micro comigo. Place les paroles en moi. Coloca as palavras em mim. Que tout ce que je dirai ce matin Que tudo que eu direi nesta manhã ne vienne pas de moi. não venha de mim, Que cela vienne de toi. mas que venha de ti. Je te rends grâce pour le miracle, Te rendo graças pelo milagre, pour les orientations que tu vas nous donner. pelas orientações que nos darás. Merci pour les anges, Obrigado pelos anjos, le Dieu de mon Père, do Deus do meu Pai, le Dieu du docteur Louva, o Deus do Dr. Luva, le Dieu de Papa Miezi, o Deus do Papa Miese, le Dieu de o grâce, Deus da graça, le Dieu de Pedro. o Deus de Pedro. Que ton nom soit béni. Que teu nome seja bendito. Alors que je vais ouvrir ma Bible, Enquanto que eu vou abrir a minha Bíblia, alors que je vais libérer les paroles divines, enquanto que vou liberar as palavras divinas, que quelque chose se passe, Père. que alguma coisa aconteça, Pai. Le Dieu qui ouvre le ciel, O Deus que abre os céus, nous te prions ce matin, te rogamos nesta manhã, ouvre ton ciel sur nous. abra o teu céu sobre nós. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. Amen. Amém. Nous allons prendre nos Bibles. Vamos tomar as nossas Bíblias. Avant toute chose, Antes de todas as coisas, nous allons lire vamos ler quelque chose dans la parole. alguma coisa na palavra. Nous sommes dans Acte 12. Estamos no livro de Atos 12. Je pense que tu as ta Bible avec toi. Penso que tens a tua Bíblia contigo. Acte 12, versets 1 à 3. Atos 12, versículo 1 a 3. Je vais lire en français Vou ler em francês. et avec ta Bible, tu sauras comment interpréter. E com a tua Bíblia saberás Vers le como même interpretar. temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Si c'est ta Bible, Se a tua Bíblia souligne, sublinha, il vit que cela était agréable. e ele viu que isso agradara. Il fit encore arrêter Pierre. Souligne, il fit encore arrêter Pierre. Sublinha, ele novamente foi prender Pedro. Je vais continuer la lecture. C'était pendant le jour de pain sans levain. E foi no dia do pão sem fermento. Je vais lire, Maria, attends. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Le chêne tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fit réel. Et s'imaginait avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène vers la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Amém. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse. Merci d'acclamer. Que Deus te abençoe. Obrigado por aplaudir. Ce matin est un matin béni. Esta manhã é uma manhã abençoada. C'est pour moi la toute première fois Por isso, da primeira vez, de me tenir ici au devant de vous. é a primeira vez de estar aqui diante de vós. Et je bénis le Dieu qui nous a appelés au ministère. E eu bendigo a Deus que nos chamou ao ministério. Je suis marié Eu sou casado il y a de cela quelques jours. e já faz alguns dias. Et c'est ma toute première prédication en tant que marié. E é a minha primeira pregação sendo casado. Et ça en a bien fort. Estamos fazendo muito bem isso. Alléluia. J'ai ici avec moi la femme la plus belle du monde. Eu tenho aqui comigo a mulher mais linda do mundo. Vous devez me supporter, hein? Vocês devem me suportar, hein? J'ai été créé pour parler. Eu fui criado para falar. Parler, c'est mon travail. Falar é meu trabalho. La femme la plus belle du monde est au milieu de nous. A mulher mais linda do mundo está no nosso meio. Ma femme, elle est à côté. A minha esposa está aqui. Quand vous regardez dans toute la salle, Quando olharem para toda a sala, vous allez vous rendre compte vão render conta qu'il y a une seule femme seulement qui est belle. há uma única mulher somente que é linda. Madame, est-ce que tu peux t'élever? On acclame le Seigneur. Aplaudimos ao Senhor. Amen. Que Dieu soit béni. Que Deus seja bendito. Au milieu de nous aussi, No nosso meio também j'ai la maman la plus belle du monde. tem a mamã mais linda do mundo. La maman qui m'a mise au monde est là, A maman mamã que Yvette. nos colocou ao mundo está aqui, mamãe Ivete. Amen. Amém. Je bénis le Seigneur pour papa Blaise et maman Natalia. Bendigo ao Senhor pelo Papá Blaise e mamãe Natália. Papa, maman, merci, que Dieu vous Papá, bénisse. mais uma vez obrigado. Que Deus Au vos milieu de abençoe. nous, nous avons un homme formidable qui vient de la Suisse. No nosso meio temos um homem formidável que vem da Suíça. Papa Joël, merci, que Dieu vous Papá João, bénisse. obrigado. Que Deus vos abençoe. J'ai avec moi ma fille. Elle est où? Tenho comigo a minha filha, onde é que ela está? Chrisoï, ah, que Dieu la bénisse. Que Deus a abençoe. Elle est formidable. Ela é formidável. J'ai au milieu de nous Tenho no nosso meio une sœur. uma irmã. Tobandine Kala. Já começamos faz tempo. Depuis Kinshasa. Desde Kinshasa. Vers les années 2007, 2008, 2009. Por volta dos anos 2007. Elle m'a vu comment j'ai grandi avec le Seigneur. Ela viu como é que eu cresci com o Senhor. Elle a vu ba molili nangai, ba tongo nangai. Ela viu as minhas noites, as minhas manhãs. Quand j'avais encore deux pantalons, Quando eu ainda tinha duas calças. elle m'a vu. Ela me viu. Quand je prêchais encore le matin au culte matinal, elle me Quando eu connaissait. pregava no culto matinal, ela me conhecia. Ma sœur qui est là, la sœur Fortuna, A minha irmã que está aqui. elle va se lever, on va honorer le Seigneur pour sa Ela vai présence. se colocar de pé, vamos honrar ao Senhor pela sua presença. Yeto utine musika. Maman, merci, que Dieu te bénisse. Mamãe, obrigado, que Deus te abençoe. Amen. Amém. Je bénis l'homme de Dieu, Bendiga o homem de Deus. Pasteur Pedro. Pastor Pedro. Vous avez un papa merveilleux. Vocês têm um papá maravilhoso. Un papa merveilleux. Vocês têm um pai maravilhoso. Je répète, un papa Eu merveilleux. repito, um pai maravilhoso. Un papa merveilleux. Um pai maravilhoso. J'ai appris à le connaître Eu aprendi a conhecê-lo. et du coup, nos âmes se sont attachées. E de repente nossas almas Comme ligaram. l'âme de Jonathan et de David. Como a alma de Jonathan e Davi. Sans pour autant forcer, Sem fazer esforço. quand nous nous sommes vus la première fois, Quando nos vimos pela primeira vez. quelque chose s'est connecté au milieu de nous. Alguma coisa conectou-se entre nós. Et aujourd'hui, c'est un frère pour moi. E hoje ele é um irmão para mim. Papa, que Dieu te bénisse. Papá, que Deus te abençoe. Tu as une église merveilleuse, Tens uma igreja maravilhosa. une très belle église. Uma bela igreja. La fois passée, ma femme a prêché ici. Na vez passada, minha esposa pregou aqui. Je lui ai dit, église Anaya Kitoko E Makas. eu lhe disse, aquela igreja é muito bonita. Avoir une église comme ça, c'est une grâce. Olha que ter uma igreja Papa, assim, vous uma avez graça. une très grande vision. Papá, tens uma grande Bon, visão.
Je vais déjà commencer. Vou começar. Quand je suis entré ici, Quando eu entrei aqui, je vous ai vu, eu te vi, mais pas ici. mas não aqui. Dieu va faire grâce. Deus vai fazer a graça. Vous allez quitter ici. Vai sair daqui. Quitter ici Sair daqui sera dans le plan de Dieu. estará no plano de Là où Deus. vous allez aller, Onde irás, Dieu va beaucoup t'utiliser. Deus vai muito te Je te utilizar. vois en train de faire des activités dans les rues. Eu te Là-bas, là-bas. vejo fazer atividade nas Je te ruas. vois même faire les cultes matinales. Eu te vejo fazer Et culto par les matinal. cultes matinales, Através do culto Dieu va matinal, beaucoup t'utiliser. Deus vai muito utilizar. Je te vois pendant que tu es en train de prêcher. Eu vejo que quando Un de pregavas, ces 4 matins, je vois un bébé. On t'amène un bébé. eu vejo que te trazem Un bébé qui avait des problèmes liés à la santé. bebê que tinha problema de Et je te saúde. vois prier pour cet Eu te enfant-là. vejo orar para este Je bebê. vois un miracle arriver. Eu vejo um milagre Et ce chegando. miracle est ouvrir une porte pour une famille. E este milagre abrindo uma Et à porta para partir uma de cette família. famille-là, A partir desta família, Dieu va commencer à répandre ton nom dans le cœur des gens. Deus vai começar a resplandecer Et ça o sera nome le do coração début dos de quelque homens. chose de nouveau. Será o princípio de algo novo. Que Dieu te bénisse, papa. Que Deus te abençoe. Aujourd'hui, on va parler par la grâce du Seigneur. Hoje, pela graça do Senhor, vamos Et falar. je pense que Dieu va nous faire du bien. E penso que o Senhor nos fará Les bem. nuits et les jours d'une destinée. A noite e o dia de destino. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Vamos passar momentos maravilhosos na presença Nous allons do parler Senhor. de ce que Dieu nous a mis à cœur. Vamos falar daquilo que Deus colocou Je no veux nosso que tu me coração. donnes toute ton Eu attention. quero que tu me des toda a tua atenção. C'est quoi les nuits et les jours d'une destinée? O que é a noite e o dia de uma Dieu nous a créés. Deus nos criou. Dieu nous a mis sur cette terre Deus nos colocou sobre esta terra afin d'accomplir quelque chose qu'il a préparé pour nous. para cumprir algo que Ele preparou para nós. Mais chaque destinée a ses particularités. Mas cada destino tem a sua particularidade. Toutes les destinées n'ont pas le même contenu. Todos os destinos não têm o mesmo conteúdo. Chacun de nous a ses réalités. Cada de nós tem as suas Il realidades. y a des gens avant de vivre la gloire, Há pessoas que antes de viverem a ces glória, gens-là ont passé par plusieurs saisons. essas pessoas passaram por várias épocas. Il y a aussi certaines personnes Há também algumas pessoas qui sont nées, que nasceram qui n'ont pas connu la e souffrance. não conheceram a sofrimento. Ils ont du coup atteint une certaine dimension. Realmente atingiram uma tanta Mais il y a certaines personnes Mas há outras pessoas qui também doivent passer par des moments difficiles devem passar por momentos difíceis avant de vivre la gloire de Dieu. antes de viverem a glória de Deus. C'est pourquoi sur cette terre, Por isso, cá nesta terra, mes problèmes à o moi problema a mim ne sont pas identiques à tes problèmes. é idêntico ao teu problema. De là où moi je passe, Onde eu passei, on eu e você não passou n'a por pas aí. le même contenu de la destinée. Não temos o mesmo conteúdo do On n'a destino. pas tous les mêmes épreuves. Não temos todos os mesmos On n'a pas tous les mêmes problèmes. Et on n'a pas tous une même dimension. E não temos todos a mesma dimensão. Maria, sois forte, hein? Non, non, matite. Amém. Alléluia. Les nuits et les jours. A noite e o dia. On va libérer quelques vérités liées aux nuits et aux jours. Vamos liberar algumas verdades ligadas à noite e ao dia. C'est quoi les nuits O que é a noite? et c'est quoi les jours? E o que é o dia? Les nuits représentent tous les problèmes qui peuvent arriver à une personne. As noites representam todos os problemas que podem surgir a alguém. Et les jours représentent toute la gloire qui peut t'arriver. E os dias representam toda a glória que pode te chegar. Dans chaque destinée, Em cada destino, il y a des nuits, há noites. il y a aussi des jours. Há também dias. Même les présidents de ces pays Mesmo o presidente deste país connaissent aussi des nuits. também conhece as Tu noites. peux avoir beaucoup d'argent, Ele pode ter muito mais tu dinheiro, traverses par les nuits. mas ele atravessa as noites. Tu peux aussi ne pas avoir de l'argent, Podes também não ter mais tu dinheiro, traverses par les jours. mas atravessa os dias. Alléluia. Quelques vérités liées sur les saisons d'une destinée. Algumas verdades ligadas à estação de destino. Une destinée n'a jamais eu une seule saison. Destino jamais teve uma única estação. Je voulais dire ceci. Eu quero dizer Dans sim. ta vie, Na tua vida, tu n'auras jamais une seule saison. jamais terás uma única Il estação. arrivera des moments Chegará où tu seras très haut placé. estarás muito alto. Il arrivera aussi des moments Chegará também où momentos tu seras parmi les plus bas. em que estarás dentre os inferiores. Donc attends-toi un jour Então espera-te dia à passer par des problèmes. passar por problemas. Attends-toi aussi un jour Espera-te também dia à être dans les a hauteurs. estar nas altitudes. Un homme averti Homem advertido se prépare prepara-se dans tout ce qui va em arriver. tudo que vai acontecer. Avec l'élo, Ele sabe que hoje, attends la liété. ainda que não comi, Demain, amanhã je mangerai. eu comerei. Alléluia. Deuxième point. Segundo ponto. La saison, il y a certaines saisons Há certas épocas qui sont incontournables. que são Donc, incontornáveis. tu ne peux pas les éviter. Quer dizer, você não pode evitar. Tu dois passer par là. Você deve passar por aí.
La Bible dit dans les A évangiles, Bíblia diz nos evangelhos. il fallait que Jésus passe par la Samarie. Sabia que Jesus passasse por Samaria. Il y avait plusieurs routes, Havia vários caminhos. mais Jésus Mas Jesus devait passer par la Samarie. deveria passar por Samaria. Pourquoi la Samarie? Porque a La Samaria, Samarie était une ville maudite Samaria é uma cidade où tout amaldiçoada. le monde le contournait. Onde todo mundo Mais comme desviava. Dieu avait besoin de délivrer Samarie, Mas como Deus precisava libertar Dieu s'est Samaria, arrangé Deus se pour arranjou que Jésus passe par la Samarie Jesus passasse por Samaria afin de régler un problème. para resolver o problema. Si Dieu veut régler certains problèmes, Se Deus quer resolver certos il va problemas, te faire passer par la Ele Samarie. deve te fazer passar por Il y a Samaria. certaines saisons Há certas que épocas tu ne peux pas fuir. você não pode fugir. Il faut les kawana. Deves passar por aí. J'ai vu des gens Eu vi pessoas prier, orando, gêner, jejuando. dire à Dieu, Dizer a Deus, Seigneur, je ne veux pas ça. Senhor, eu não quero isso. Mais comme Dieu avait tout programmé, Mas como Deus tudo programado, Dieu te fera passer seulement par là. que foram passar somente por Je aí. vois Christ Eu vejo Cristo sur la croix. sobre a Tu cruz es en train de dire, dizendo: Père, Pai, est-ce possible será que é d'enlever de moi cette coupe? de afastar de mim Le aquele? Père a écouté, O Pai ouviu, mais le Père n'a pas permis mas o Pai não à ce que la coupe soit ôtée. Eu quero que se fosse Même desviado. Jésus Mesmo Jesus est passé par là. passou por aí. Il y a certaines saisons Há certas épocas que tu invites aujourd'hui você evita qui hoje te suivront. e vão te seguir, Olingolingate. querendo ou não. Il y a certains problèmes qui arriveront, Certos problemas que qui surgiram ne partiront pas par la prière, e não irão para a mais qui oração. partiront parce que Dieu va dire maintenant c'est ton temps de Vai repos. dizer que agora é teu tempo de descanso. Alléluia. Troisième point. Terceiro ponto. Chaque saison arrive pour un but. Cada época chega para um objetivo. Chaque saison arrive pour un but. Cada estação chega por Pour nous enseigner, para nos ensinar, pour nous fortifier, para nos fortificar, pour nous édifier, para nos edificar, pour nous solidifier. para nos solidificar. Certaines choses, Certas coisas Dieu va le permettre Deus vai permitir pour que tu comprennes para que você compreenda c'est quoi la vie. o que é a vida. Je connais un pasteur Conheço um pastor vers l'est de notre pays. no lado leste do nosso país. Il avait une grande Ele église, tinha uma grande une igreja, très grande église. muito grande igreja. Tout le monde l'enviait. E todo mundo cobiçava. Un jour, dia, il a connu des problèmes dans son ele mariage. teve problema no seu lar. Il avait des problèmes sérieux dans son Teve mariage. problema sério no seu Il a casamento. commencé à côtoyer une fille de l'église. Ele começou a sair com uma Ils ont mulher commencé da à sortir igreja. ensemble avec la fille. Começaram a relacionar-se com uma irmã da igreja. Après 2 jours, Depois de dias, il revient à ele l'église. volta na igreja. Pendant qu'il était au bureau, Enquanto que ele estava no un escritório, de ses proches lui dit, um dos seus próximos lhe disse: Papa, yebi que moi nana zaka na sida. Papá, sabes que aquela irmã tem sida? Il était bouleversé. E ele foi atormentado. Il était bouleversé. Ele foi atormentado. Cette nouvelle-là E aquela notícia a ébranlé la vie de cet homme. destruiu a vida deste Et homem. c'est là où tout a commencé. E foi aí que tudo começou. Peut-être autrefois, Talvez outrora Dieu le parlait, Deus o falava, mais il ne comprenait pas. mas ele não compreendia. Alors Dieu a changé de système. Para que Deus mudou o sistema. Dieu lui envoie un problème Deus lhe envia um problema pour que ça l'aide à comprendre. para que lhe ajude a Il compreender. y a des gens qui ne comprennent pas facilement. Há pessoas que não compreendem Il facilmente. y a des gens qui ne comprennent que par des Há problèmes. pessoas que só compreendem pelos C'est problemas. pourquoi Dieu va te faire passer par là Por isso é que Deus te fará passar por aí pour que tu comprennes. para que você compreenda. Les problèmes viennent Os problemas vêm pour nous enseigner, para nos ensinar, pour nous aider à comprendre. para nos ajudarem a compreender. Romains 8, 28 nous dit ceci. Romanos 8, 28 nos diz o seguinte: Toutes choses, todas as coisas. on va lire ça. Vamos ler. Romains 8, 28. Romanos 8, 28. Nous savons du reste. Vas-y, nous savons du reste Sabemos que toutes que choses todas as coisas concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, concorrem para o bem daqueles que amam a de ceux qui Deus, sont appelés selon ce dessein. daqueles que são chamados segundo o seu destino. Toutes choses. Todas as coisas. Dans le tout là, Naquele todas, il y a les bonnes há boas et les mauvaises choses. e há más coisas. Dieu le met ensemble. Deus coloca tudo junto. Et ces choses-là viennent E essas coisas vêm pour nous aider à comprendre. para nos ajudarem a compreender. Alléluia. Quand tu te réveilles chaque matin, Quando você acorda cada manhã, dis-toi quelque chose. diga-te alguma coisa. Tout peut s'embranler ce E matin. tudo pode ser destruído Tout nesta peut manhã. arriver demain. Tudo pode acontecer amanhã. Tout peut arriver après-demain. Tudo pode acontecer depois de amanhã. Tu dois préparer ton esprit Deves preparar o teu espírito à la guerre, à à guerra, des problèmes. aos problemas. Tout peut arriver. Tudo pode acontecer.
moi à l'église, Na minha igreja tinha une sœur. uma irmã. Cette sœur-là, tout ce qu'on demandait, elle donnait. Essa irmã, tudo que se pedia, ela dava. Je pense que le pasteur va me comprendre. Eu penso que o pastor vai compreender. Quand tu es pasteur, Quando você é pastor, Dieu place des gens à tes côtés. Deus coloca pessoas ao teu Ces gens-là lado. sont comme des partenaires. Essas pessoas são como Et patrocinadores. souvent, nous les pasteurs, E sobretudo todos nous os aimons ceux-là qui donnent beaucoup. aqueles que dão muito. Cette sœur-là donnait beaucoup. Aquela irmã Tout ce que qu'on dava muito, demandait, elle donnait. tudo que pedíamos, ela Un dava. jour, elle a perdu son père. Um dia ela perdeu seu pai. Nous sommes allés au deuil. Fomos no óbito. Le deuil est fini. O óbito terminou. La sœur ne venait plus à l'église. Je suis allé la voir. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Perguntei o que acontece. Oh, papa Naroya. Oh, papá, vira Elle ne aí. vient toujours pas. Ela não vinha. Je reviens encore. Eu voltava. Je repars chez elle. Eu fui Je parle avec elle. Eu falava com ela. Papa, il n'y a pas de problème, je vais revenir. Eu virei. Elle ne venait pas. Mas ela não vinha. La troisième fois, je me suis fâché. Pela terceira vez eu me chateei. A tu n'es sœur, elle est comme ni. Ele perguntei, irmão, Oh, qual Dieu, o problema? papa, non, papa, Kalibou, passe. vai sentir a dor Je lui ai dit, je ne suis pas content. Ele disse, eu não estou contente. Ça fait 3 dimanches Mais 3 domingos. que tu ne viens plus à l'église. Você não vem mais na igreja. 4 dimanches, elle ne vient pas. 5, 4 6. domingo, quinto, sexto. 7e No dimanche. 7º domingo. Je parle avec mon assistante Eu falei com meu assistente. qui me dit, papa, E Deus me disse, papá, cette sœur-là esta irmã, a dit qu'elle veut se reposer. ela disse que quer descansar. Parce que quand son père était mort, Porque quando o seu pai faleceu, a église est belée et elle a qui est bambongo et cotisation. várias igrejas lhe trouxeram dinheiro da E contribuição. E nós Tu peux ça un bon en retard. demos dinheiro em atraso. Elle était frustrée. E ela estava frustrada. Moi, je l'aimais. Eu amava. Elle était un soutien pour moi, Ela era sustento para pour mim. l'église. Para a igreja D'ailleurs, la também. chair qu'on utilise à l'église, c'est elle qui a acheté. O altar que utilizamos na igreja foi ela que comprou o púlpito. Il y a des gens que nous aimons comme ça dans la Há vie, pessoas que amamos assim na vida, mais qui nous quittent. mas que nos deixam. Parce que c'est Dieu qui les désire. Porque é Deus quem deseja assim. Il y a certaines nuits Há certas noites qui arrivent dans une destinée. que surgem num destino. C'est parce que Dieu a voulu comme ça. É porque Deus quis assim. La chose qui me fait peur dans la O vie, que me dá medo na vida ce n'est pas les diables, não é o diabo, mais ce sont les épreuves. mas são as Les provas. épreuves qui viennent parce que Dieu l'a voulu. As provas que vêm porque Deus o quis. Imaginez un David Imaginem um Davi qui est chassé du pouvoir par son fils. que foi expulso do poder pelo seu filho. Quelle épreuve! Que prova! Il nous arrive des fois dans la vie. Chega por vezes na Tu vida. as la vie de prière, Tem a vida de tu oração. as l'onction, Tens a unção. tu as les alliances. Tens as alianças. Mais un petit problème Mas um pequeno problema peut te faire tomber. pode te fazer cair. Un jour, Christ dit à ses disciples, Dia Cristo disse a seus j'ai vu Satan eu vi Satanás tomber comme un éclair. cair como um relâmpago. Tomber où? Ici. Cair onde? Aqui. Et il est en colère contre nous. E ele tem ira contra nós. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, grandissons avec Dieu. cresçamos com Deus. Les nuits vont arriver. As noites virão. Les problèmes vont Os arriver. problemas virão. Ça ne sera pas facile. E não será fácil. Mais tiens les coups. Mas tenha força. La Bible dit toutes choses concourent A Bíblia diz que todas as coisas au bien concorrem de ceux qui aiment. para o bem daqueles que Donc amam. si tu aimes Dieu, Quer dizer que se você ama les Deus, problèmes arriveront. os problemas virão. Les problèmes n'arrivent à qu'à ceux-là qui aiment Dieu. Os problemas só acontecem àqueles que amam C'est a Deus. pourquoi Lazare est en train de m'appeler pendant que je parle. Por isso Lázaro me chama enquanto eu falo. Lazare me dit, moi aussi j'aimais Dieu. Lázaro me disse, eu também amava C'est Deus. pourquoi Christ aussi m'aimait. E conforme Cristo também me Mais j'ai amava. connu la mort. Mas eu morri. Tous ceux-là qui aiment Dieu, Para aqueles que amam a Deus. tous ceux-là que Dieu aime, Para aqueles que Deus ama. doivent des fois mourir. Por vezes devemos morrer. La mort arrivera. A morte chegará. Les problèmes arriveront. Problemas surgirão. Mais ce qui est encore bizarre, Mas o que é bizarro le problème, é que os problemas, la mort, a morte, souvent, n'arrive qu'à ceux-là qui aiment Dieu. chega àqueles que amam C'est a Deus. pourquoi Psaume nous dit ceci. Por isso Salmo nos diz Le malheur atteint souvent les justes, a maldade atinge sempre mais os justos. l'Éternel l'en délivre toujours. O Senhor os liberta. Il y a un souvent et il y a un toujours. Les problèmes vont venir, Os problemas virão. mais la délivrance viendra A toujours. libertação virá Et à sempre. tout moment que le diable va se décider A todo momento que o diabo de mettre un problème à tes côtés, colocar problema la atrás, délivrance sera toujours là. a libertação estará sempre. J'annonce ce matin Eu anuncio nesta que le Seigneur est en train de délivrer une personne. libertar alguém. Dieu est en train de délivrer une destinée. Je t'annonce ce matin, la délivrance de Dieu est A arrivée. libertação de Deus chegou. Lazare, Lázaro, l'ami de Dieu, o amigo de Deus, a connu la mort. conheceu a morte. Si tu aimes Dieu, Se você ama Deus, prépare-toi. prepara-te.
J'ai connu des gens. Eu conheci pessoas. Un jour, nous étions à Kinshasa. Dia estávamos em On Kinshasa. avait un père spirituel là Tínhamos pai espiritual qui était très fort. que era muito forte. Il soit côté à Bino, soit à Bokoya. Ele se entrar aqui, vocês todos Fonction. aqui vão cair. Vocês todos Mais vão cet cair homme-là sobre isso. est mort Mas esse homem bizarrement. morreu de modo bizarro. Il nous arrive des fois de nous dire, Por vezes chega momentos nos comme il dizemos, prie beaucoup, conforme oramos muito, comme il a la grâce, conforme ele te agrada, certains problèmes alguns problemas n'arriveront pas. não lhe surgirão. C'est faux. É falso. Les problèmes Os problemas arrivent chegam qu'à ceux-là somente àqueles qui aiment Dieu. que amam a Deus. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Estamos no livro de Atos. Là, ce n'était qu'une introduction. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Qu'est-ce que Actes nous dit? O que é que Atos nos diz? Hérode Herodes prend Jacques, pegou Tiago, le frère de Jean. o irmão de João. Il tue Jacques. Ele matou Tiago. Jacques meurt. E Tiago morre. Hérode entend Herodes que ouve le peuple était content que o povo estava feliz. de la manière dont il a tué Da maneira Jacques. que ele matou Tiago. Écoute ce que la Bible déclare. Ouça o que a Bíblia declara. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Vindo que isso agradava aos judeus, il fit encore. ele novamente, Dis avec moi encore. diga comigo novamente. Dis avec moi encore. Diga comigo novamente. Comme le peuple était content, Como o povo estava feliz, il s'est dit, je vais encore tuer quelqu'un d'autre. ele se diz, vou matar Je suis venu novamente. te dire ce matin, Eu quero dizer-te nesta à manhã, chaque moment a cada momento que tu sens que você sente qu'il y a une porte que há uma porta qui s'est ouverte, que abriu-se, ne t'arrête pas. não pare. Je répète, Eu repito, on a tué Jacques mataram Tiago. et Hérode a compris E Herodes que compreendeu le peuple était content. que o povo estava Il feliz. s'est dit, comme le peuple est content, Ele se disse, como o povo estava comme le feliz, peuple a répondu positivement, o povo respondeu, je vais encore tuer quelqu'un eu d'autre. vou matar novamente outra L'erreur pessoa. que nous faisons, O erro que cometemos c'est des fois de nous é arrêter. por vezes de parar. Alors que la Bible nous dit, Para que a Bíblia nos diz il a encore voulu tuer quelqu'un d'autre. que ele queria matar novamente outra Dans la pessoa. vie, Na tua ce vida, que l'homme moro est simbi, se algo deu certo, kotikate, não abandone. continue encore. Continua. Beaucoup de gens Muita gente ont vu la grâce, viram a graça, ils se sont arrêtés mas pararam. au lieu de continuer. Em vez de continuar, Tu as donné une offrande, você deu uma oferta, ça a ouvert une porte, abriu a porta, n'arrête pas, não pare. donne encore. Dê novamente. Tu as servi Dieu, Serviste a Deus. ça t'a béni, Te abençoou. ne t'arrête pas, Não pare. continue encore. Continue. Tu viens à l'église, Você vem na igreja depuis que tu viens e ici, desde que vens aqui, tu sens que ta vie est en train de monter, sente que a tua vida n'arrête pas de venir, não deixa de vir. continue encore. Continue a vir. Tu fais du bien aux gens, Você faz o bem às tu pessoas. sens que la porte s'ouvre, Você sente que as portas se ne abrem. t'arrête pas, Não pare. continue encore. Continue. Le problème de plusieurs chrétiens, O problema de vários cristãos c'est le problème de s'arrêter, é o problema de parar. alors que le processus a déjà commencé. É que o processo já começou. Continue encore, Continue. continue encore, Continue. continue encore. Continue. Un jour, Élie était sur la montagne, dia Elias estava sobre a il montanha. était en train de prier, Ele estava orando. il avait besoin de la pluie. Ele precisava da chuva. La Bible dit, Élie a prié 7 A fois Bíblia diz que Elias orou 7 pour que vezes la pluie puisse tomber. para que a chuva caísse. O verdadeiro problema dos cristãos é Oui, que eles não sabem continuar. continue. Continue. Cette année, Este ano, nous allons continuer. vamos continuar. La Bible dit ceci, A Bíblia diz o seguinte. Hérode, Herodes, il fit encore arrêter Pierre. ele foi novamente para... Je suis venu te dire ce matin, Eu quero dizer-te nesta manhã. continue encore. Continue. C'est un message pour quelqu'un ici en ce É uma lieu. mensagem para alguém aqui neste lugar. Mon pasteur m'a appris que quand nous prêchons comme ça, O meu pastor me ensinou que quando on ne pregamos prêche pas à assim, tout le monde. não pregamos a todos. moko. Só viemos pregar talvez uma única pessoa. On appose ça ayoka nzambe pour l'orientation mo ya vie na ye. Precisa ouvir Maman, quand Deus vous avez falar levé la main sobre comme ça, quand vous avez levé la main, Maman, quando levantaste a je mão, vous ai vu en train de vous battre avec un homme. eu te vi a lutar com um homem. Je vous ai vu en train de vouloir ravir une petite fille. Eu te vi querendo receber Cet uma enfant criança. est lié à votre famille. Esta criança Quand vous avez é levé la main, família. Quando je vous ai vu vous battre avec quelqu'un qui est très géant. Eu te vi a lutar Et com je vous ai vu entre vos mains ravir une petite fille. Eu vi você receber Dieu uma me dit ceci, criança. dans le jour qui allait venir, Deus me disse o seguinte, nos je vois próximos un dias, deuil chez toi. eu vejo um óbito em tua Mais casa, nzambe alongoli yango. mas Deus o retira. Kando kotia.
E Deus retirou esse copo. Dis avec moi gloire à Dieu. Diga comigo glória a Deus. Dis avec moi gloire à Dieu. Diga comigo glória a Deus. Continue encore. Continue ainda. Ne t'arrête pas. Não pare. Ne t'arrête pas. Não pare. Continue encore. Continue ainda. Le verset 5. O versículo 5. La Bible dit Pierre était gardé dans la prison. A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Et l'église ne cessait de prier pour Pierre. Mas a igreja continuava a orar para Qu'est-ce qui se Pedro. passe dans cette histoire? O que acontece nesta história? Pierre était avec Jésus. Pedro estava com Jesus. Il était parmi les apôtres les plus aimés. Ele era dentre os apóstolos Et mais même Christ, avant de partir, mesmo Cristo antes de ir, il laisse la clé à Pierre. ele deixa a chave a Il Pedro. dit à Pierre, Ele diz a c'est Pedro, toi qui conduiras mon église. tu que conduzirás Certainement dans la pensée de Pierre, no pensamento de Pedro, Pierre se disait, ele se je dizia, commence mon ministère. começa meu Je ministério. ferai des choses plus que Jésus. Eu farei coisas mais do que Je Jesus. vais maintenant diriger l'église. Eu vou agora dirigir a igreja. Mais après le départ de Christ, Mas depois da ida de Cristo, Pierre a commencé à vivre des calvaires. Pedro começou a viver calvários. Il est possible d'écouter Dieu, É possível ouvir a mais Deus de vivre le contraire. e de viver o contrário. Est-ce qu'il y a un homme ce matin qui a écouté Dieu, Será que há um homem nesta manhã que ouviu a Deus, mais qui vit le contraire? mas que vive o contrário? Il est possible d'écouter Dieu, É possível ouvir a Deus mais de vivre le contraire. e viver o contrário. Des fois, dans les choses de Dieu, Por vezes nas coisas de Deus, Dieu peut tout te dire, Deus pode te dizer tudo, mais il ne te dira jamais que tu iras en prison. mas jamais Ele te dirá que você irá na cadeia. Dieu peut amener l'huile sur toi. Deus pode trazer o Il azeite ne sobre te ti. dira jamais que tu rencontreras Goliath. Ele jamais te dirá que vais encontrar Dieu peut Golias. tout te dire, Deus pode te mais dizer il va tudo, cacher certaines choses qui vont amener la gloire. mas Ele vai esconder algumas coisas que vão levar a Dieu glória. te présente la prophétie, Deus te apresenta a profecia, mais il cache les choses qui amènent la gloire. mas Ele esconde as coisas que trazem a glória. Les choses qui amènent la gloire, As coisas que trazem a glória ce sont les nuits. são as noites. Ce sont les nuits. São as noites. Ce sont les nuits. São as noites. C'est pourquoi dans le verset 6, No versículo 6. comme au verset 5, l'église priait. Versículo 5, a igreja L'église priait parce que Pierre était en prison. orava porque Le problème de plusieurs personnes, c'est le problème de la prière. Il y a des gens qui sont en prison, pessoas que estão na cadeia. mais ces gens ont besoin de la prière. Pessoas precisam da Le problème de plusieurs personnes, problema de muita gente elles sont en prison, que estão na cadeia. mais elles n'ont pas la prière. Não tem oração. Pierre était en prison, mais il avait la prière. Ele tem oração. La Bible dit ceci, Ela diz o seguinte: l'église ne cessa de prier pour lui. Je suis venu te dire ce matin, manque tout, mais ne manque pas la prière. Manque l'argent, mais ne manque pas la prière. Manque les habits, mais ne manque pas la prière. Manque les chaussures, mais ne manque pas la prière. Manque les voitures, mais ne manque pas la prière. Manque les maisons, mais ne manque pas la prière. não falta oração. Il avait tout, il avait tout manqué. Ele tinha Il a tudo. tout perdu. Ele havia tudo. Mais la prière était là pour A lui. oração estava aí. Je connais des gens Eu conheci homens qui ont été élevés, e foram non exaltados. par le diplôme, Não pelo diploma, non par le contact, não pelos contactos, mais seulement par la prière. mas somente pela Je oração. connais des gens Eu conheci qui homens sont devenus grands aujourd'hui, que eram grandes homens, non parce qu'il avait un oncle à la présidence, porque tinham nome na non parce qu'il presidência, faisait des commerces. não porque faziam J'ai comércio. vu des gens être élevés par la prière. Eu vi pessoas serem exaltadas pela oração. L'industrie de la prière, Indústria da c'est oração l'industrie la plus puissante. é a indústria mais poderosa. L'industrie de la prière, A indústria da c'est oração l'industrie qui forme des gens. é a indústria que foram J'ai vu des gens étudier au campus, estudados no étudier à Louvain, estudando em Louvain, étudier à Paris. estudando em Ces Paris. gens restés chômeurs. Mais j'ai vu des gens Mas eu vi pessoas sortis de l'université de la prière. saindo da universidade da Ces oração. gens-là devenus des grandes personnalités. Se tornaram grandes Je te personalidades. parle de la prière. Je te parle de la prière. Manque tout, mais ne manque pas la prière. Não falo de oração. Je te parle de la prière. Eu falo da oração. C'est pourquoi, comme la prière a intervenu, Por isso, quando a oração au interfere, verset 5, no versículo 5, au verset 6, versículo 6, la Bible dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: La nuit qui précéda le jour, a noite que precedeu o dia, dans une destinée, não destino. la nuit ne vient qu'avant le jour. A noite só vem antes do dia. Le jour ne peut pas venir avant la nuit. O dia não pode vir antes da noite. Avant au monde à jour, Antes de veres o dia, il faut dans nos nuits. a noite primeiro deve vir. Et ça, la moutoumou, à vivre ma nuit. Alguém que está a viver noite, Je t'annonce ce matin eu te anuncio nesta manhã que le jour arrive. que o dia chega. Le jour arrive. O dia está chegando. La
La nuit qui précédait les jours. A noite que precedia o Je dia. parle de nuit Eu falo da noite. qui précède les jours. Que precede o dia. La A nuit noite va venir. virá. Mais il ne sait pas Mas ele não que sabe. le jour est derrière O lui. dia está atrás Je dele. parle à quelqu'un ce matin. Se alguém está Je passe par la nuit. Você passa por Reste calme. Permaneça La tranquilo. nuit finira. A noite acaba. Le jour va O commencer. dia vai Mais começar. avant que la nuit ne vienne, Mas antes que a noite le volte, courant va prendre place. Je parle à un destiné. Si tu veux la nuit, reste calme. Ce message, s'il était prêché à Kinshasa, le jour allait se lever pour dire gloire à Dieu. Je te parle de la nuit. Il arrive des fois où la nuit est importante. Je bénis la nuit de ma vie. Je bénis la nuit de ta famille. Je bénis la nuit de ta destinée. Nuit vient. Nuit vient. Je fais du bien de venir. Parce que je sais qu'après quelques moments, le jour arrivera. Je prophétise ce matin. Le jour arrive. Que ton jour arrive. Que ton jour arrive. Que ton jour arrive. La nuit aura une fin. Terá fim. Yes. Je parle de la nuit. Eu falo da noite. Je parle de la nuit. Eu falo da noite. Je parle de la nuit. Il y a beaucoup de gens Há muita gente qui ont connu des nuits. que conheceram a noite. Je t'annonce ce matin Eu te anuncio nesta manhã que les nuits vont finir. que as noites La acabarão. nuit ne prendra pas tout le temps de ta A destinée. noite não tomará todo o Tu tempo as do teu beaucoup destino. souffert. Você é muito sofrido. Le jour arrive. Mas o dia chega. Le jour arrive. O dia chega. Je suis un témoignage vivant de la nuit et du jour. Eu sou um testemunho vivo da noite e do dia. Moi, je n'avais que 2 pantalons. Ma soeur la connaît. Eu só tinha duas calças. Je n'avais pas papa. Soeur fait tu na kendra fait tu te. Papá, quando veio. Nous n'avons pas soulier te. Soulier. N'est pas ngote Eu não papa. conhecia. Moni pour na linga veste te. Pour na kola na veste te. Tá vendo que eu não gosto de fato porque eu não Moni cresci com veste fato. na linga ngote pour na kola na ngote. Tá vendo fato não gosto porque não cresci com aquilo. Mais lelo na ko vanda boy na otanga ba veste on a la tarate. Mas hoje posso ficar assim a contar. Les jours arrivent. O dia chega. Na kola na système mo boy so balambi soso ba ochelo ka mukongo. Ebi mukongo soso. Cresci com um sistema de que quando Mukongo cozinham, soso na misunito a yebi. carne só como aquele Na vanda pão. na palais mo boy so balambi soso ba ochelo ka mukongo. So po sali ba je oye retard okuti ba lie biloro na. Se chegar e estar, vai encontrar com Yango lelo comida. akoma ya mo la lamisi soso na liongo mo bimbanga mo na kanda ya vie. Por isso quando eu cozinho galinha como tudo sozinho por Ah musono atala bilamba boy 4-5 valises na bi o ezanga na okamwa. Po na kola bongo te. Mas eu não cresci assim. Je t'annonce que les jours arrivent. Eu te anuncio que o dia chega. Le problème de plusieurs personnes, c'est le problème entre la nuit et le jour. É o problema entre a noite e o dia. La nuit a tendance à durer. On a l'impression comme si on va rester dans la nuit. Je t'annonce que tu ne resteras pas dans la nuit. Eu te digo que não permanecerás On na a tendance comme si on va rester dans la nuit. Parece que vamos ficar Papa na noite. botika na molilité. Também não vai ficar nas trevas. Na moni bato bavandi na réunion. Excuse-moi, je vais prophétiser. Na moni bato bavandi na réunion. Yo pe na réunion wana. Também naquela reunião. Mais na loba mingi te. Mais au moni bino mi balé. Mas também vocês dois Bon, comme important. vão se tornar importantes. Au moins na communauté auto kotio. Também na comunidade que entraram, Zamba otombola bino. Deus vai vos exaltar. Parce que je vois dans ton cœur Dieu en train de te consoler. Que Deus vai te De consolar. beaucoup de choses. Oh yo yo comme oui ça perdre. Muitas coisas que você ouviu e não falaste ao Pai. Dieu est le Dieu de consolation. Deus é o Deus da Dieu peut consolação. arrêter une nuit Deus pode parar uma pour noite donner un ordre au jour. para dar uma ordem ao dia. Et ce matin, E nesta manhã, Dieu est en train d'arrêter une nuit pour Deus, quelqu'un. Deus estou a parar uma noite para ti. Dieu arrête une nuit. Deus para uma noite. La Bible dit, et voici au verset 7. A Bíblia diz que no versículo 7, e eis que... Mais j'aime le verset 6. Mas eu amo o versículo 6. Excusez-moi, je suis le fils d'un docteur, je suis dans les détails. Perdoa-me, eu sou filho de um doutor, estou nos Avant que detalhes. l'ange de Dieu, merci maman, Antes que o anjo avant de que Deus, l'ange de Dieu ne vienne, antes que o anjo de Deus venha, l'auteur présente le décor de la prison. o autor apresenta a estrutura da prisão. L'idée de l'auteur était de nous dire que la prison était tellement fermée. A ideia do autor é nos dizer que a prisão Mutu estava moyen fechada akota kuna ezate. e não havia maneira de alguém entrar lá. C'est comme David. É como Davi. Il devait devenir roi. Ele deveria se tornar rei, Mais son père lui dit, mas seu pai lhe diz, il dit au prophète, diz ao profeta, c'est lui que tu es venu chercher là. aquele que você vai procurar C'est un petit. é uma criança pequeno.
Et d'ailleurs, il est à la forêt. Ele até está na floresta. Il voulait seulement dire au Ele prophète, só queria dizer ao profeta. comment quelqu'un qui est d'abord Como petit, é que alguém que é criança, comment quelqu'un qui est à la forêt como é que alguém que está na floresta peut devenir roi. pode se tornar rei? Parce qu'en Israël, il y avait une coutume. Porque em Israel havia um Quand costume. la bénédiction arrive, Quando a bênção chega, on va d'abord donner aux personnes grandes, primeiro devem dar ao primogênito. aux aînés. Devem dar aos Maintenant, la primogênitos. bénédiction est arrivée chez Isaïe. Quando a bênção chegou a C'est pourquoi le papa a fait sortir Baéné. Por isso o papá fez Parce que la coutume est que Baéné, il faut pas la bénir. O costume é que os mais velhos sejam abençoados. Mais ce jour-là, le prophète arrive avec une contradiction. Naquele dia o profeta chegou com uma Il dit aujourd'hui, je ne suis pas venu pour les Ele aînés, disse, hoje não vim para os mais mais aujourd'hui, je suis venu pour les petits. mas hoje eu vim para o caçule. Dieu te connaît. Deus te conhece. Au verset No 6, versículo 6, au verset 7, versículo on 7, présente la prison. apresentam a prisão. La prison était fermée. A prisão estava fechada. La prison avait des gardes. A prisão tinha guardas. Malgré la prison, Apesar da prisão, malgré les gardes, apesar dos malgré guardas, les portes fermées, apesar das portas fechadas, l'ange est entré. o anjo entrou. Je déclare ce Eu matin, declaro nesta manhã. l'ange de Dieu entrera dans ta O famille. anjo de Deus entrará na tua família. Je dis l'ange de Dieu entrera dans ta famille. O anjo de Deus Même si la famille a été maudite, a família foi mal. même si la famille présente des blocages, Mesmo que a família apresenta l'ange de Dieu o anjo de Deus va entrer. vai entrar. L'ange n'a pas besoin de demander la clé. O anjo não precisa pedir a chave. Oh, pesangana fongola na fongola Ela tem a porte. chave para abrir a porta. Tu garderas la clé, Você aguardará. mais l'ange entrera. Mas o anjo entrará. Dieu n'a pas besoin d'aller demander pardon à ton oncle. L'oncle qui t'a fait maudit. Oh oncle, limbisa Pedro. N'a pas ce libala. Non. Não casamento, não. Dieu va agir sans demander la permission de l'oncle. Deus vai agir sem pedir a permissão do homem. Mais ce que j'ai aimé, Mas o que eu amei l'ange était l'envoyé de Dieu. é que o anjo foi enviado de Parce que Deus. l'ange était disponible. Porque o anjo estava Mais disponível. quand l'ange arrive dans la prison, Quando o anjo chega na prisão, l'ange trouve que la prison était obscure. o anjo encontra a Il n'y prisão. avait pas la lampe. Não havia luz. L'ange commence d'abord par réorganiser la prison. O anjo começa por reorganizar a prisão. La Bible dit la lumière brilla. A Bíblia diz que houve luz. Quand Dieu arrive, Dieu commence par réorganiser ta vie. Ele começa a reorganizar a Alors prisão. on a c'est comme on a nambetu. Ele tira do chão para colocar no alto. Chérie, na kola nambetu te oyebi. Querida, sabes que eu não posso dormir na cama. Mais ça malali singa nambetu. Mas deve faire dormir na cama. Dieu va commencer par réorganiser ta vie. Deve começar a reorganizar a Ce sua qui vida. ne tenait pas, Aquele que não dava Dieu certo. commence à le réorganiser. Deus começa a reorganizá-lo. Il dit à Pierre, réveille-toi. Ele diz a Pedro, acorda. Il y a des gens qui doivent se réveiller. Pessoas que devem Tu acordar. as beaucoup dormi. Ah, você é muito Tu dormido. as beaucoup dormi. Você é muito Il dormido. est temps de te réveiller. Réveille-toi ce matin. Você nesta manhã. Je suis venu parler une destinée. Réveille-toi ce matin. Acorda nesta manhã. Je suis venu parler une destinée. Il est temps de se réveiller. Tempo de acordar. Prophète, il est temps de se réveiller. Tempo de acordar. Pierre était en train de dormir. Pedro estava dormindo. L'ange était déjà là. O anjo estava lá. Il dit à Pierre, Ele disse a mets ta Pedro, ceinture, pega teu mets ton cinto, manteau. pega teu manto. Suis-moi Salaka. Suis-moi. E siga-me. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, jusqu'à la fin de l'année, até o final do ano, on va marcher selon Dieu. vamos caminhar segundo Deus. Parce que le matin, Porque amanhã, Pierre savait. Pedro sabia Maintenant, de Baliya Baya, que os guardas, Baliya Papa Bisaye, os guardas Le deveriam Nabiso. ir e dizer mais siga. Baliya Baya ne peut pas s'ambiser pour pas bomayer. Mas deveriam ir para lhe julgar e C'est pourquoi matar. quand l'ange aussi est arrivé, E se o guarda il a dit à Pierre, ele disse a Pedro, suis-moi. siga-me. Dans la vie, Na vida, il y a deux directives. La directive des a hommes diretiva dos et la directive de e Dieu. a diretiva de Deus. C'est mieux dans la vie Quer dizer, na vida, d'attendre Dieu. é melhor esperar Deus. C'est pourquoi Romain nous dit, Por isso, Romano nos diz, l'espérance a esperança est invisible. é invisível. C'est pourquoi nous, Por isso nós, nous l'attendons. nós a esperamos. Donc Pierre dormait, Quer dizer que Pedro dormiu. il savait que l'église priait pour lui. Ele sabia que a igreja C'est pourquoi il dormia. dormait à lui. Por enquanto que ele Il savait dormia, qu'après la prière, ele sabia que para a oração, le secours va arriver. o socorro virá. C'est pourquoi il dormait à lui. Que ele dormia. Il était en prison, mais il dormait. Je suis venu te dire, Devem te dizer, tu es dans le noir, você está na escuridão, dors. durma. Le secours arrive. O socorro está a chegar. Il nous reste 6 mois Nos faltam 6 meses. avant la fin de cette année. Antes do final Je suis venu dire à quelqu'un, eu ouvi dizer a alguém, dors. durma. Quand l'ange va arriver, Quando o anjo ton chegar, ange, o teu anjo, il va te réveiller. ele vai te acordar. Au forceté, ton ange va te réveiller. O teu anjo vai te Chaque acordar. destinée a son ange. Cada destino tem o seu anjo. Alléluia. Mais ce que j'aime avant de finir, Mas o que eu amo antes de terminar, Pierre
Pierre le suivit, É que Pedro seguiu, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. mas não sem saber que aquilo que o anjo fazia era Ce qui se real. faisait par l'ange était réel. O que o anjo fazia era real. Ce qui se faisait par l'ange était réel. O anjo fazia era real. Ce qui se faisait par l'ange était réel. O anjo fazia era Amona ngo lokola ndoto me ozala ndoto te. Mas não será só. Amona ngo lokola ndoto me ozala ndoto te. Será como um céu, mas não será Amona ngo lokola ndoto me ozala ndoto te. Será como um céu, La mas não Bible será dit qu'elle était réelle. que foi real. Natune mosi nanga Eu tobala perguntei à minha esposa. nabali mpenza ko casei me mesmo, bana né? botamana na bala te nabali kamba liboso yango eyekamusanga naomona ngo lokwa ndoto mbala mosusu ntango na ozonga kini nde na okomprendre ke na bali. Que eu vou compreender que eu casei. Cela était réel. E isso foi real. Je parle pour toi, Eu falo para ti. ça sera réel. Será real. Je parle à ton âme, à ton Eu falo cœur, à tua alma, ao teu coração. cela sera réel. Isso será real. Mais dans la vie, Mas na vida, la vie est faite de hauts et de bas. a vida é feita de altos e baixos. Chaque humain a sa route. Cada humano tem o seu caminho. Et dans chaque route, il y a des portes. E em cada caminho tem Pour portas. atteindre une dimension, il faut passer par une porte. Para atingir uma dimensão, devemos passar por Mais uma dans la porta. vie Mas na de vida Pierre, de Pedro, la Bible dit, a Bíblia diz. lorsqu'ils eurent passé la première garde, Quando ele passou a primeira guarda pour la seconde garde, para a segunda guarda, ils arrivèrent à la porte de fer. chegou na porta do ferro. J'aime ce verset. Eu amo este La versículo. Bible met un virgule. A Bíblia coloca uma vírgula. La porte de fer qui mène à la ville. A porta de ferro que dá acesso à cidade. Dans chaque destinée, Em cada destino, il y aura la première garde, haverá a primeira guarda, il y aura la seconde garde. haverá a segunda guarda. Les deux premières portes As duas primeiras portas sont des portes são portas les moins importantes. as menos importantes. Il y a un moment on a vu un mot beaucoup aussi maman 100 000 Se kwanza. você vai lá na vila pegar 100 mil Et kwanzas, puis c'est son moutou. você vai te levantar a cabeça. On s'est mis dans le bon côté, Você ainda não mais essaye de faire un calcul. Mas ele tá fazer calma. Ça c'est la première porte. Essa é a primeira porta. La deuxième porte, A segunda porta. et ça m'appelle ndako mais ndako yango eza Deus moke. te deu uma casa, mas aquela casa é Ozolinga yango mingi te. Você não Ça c'est la deuxième porte. Essa é a segunda porta. Mais la troisième Mas porte, a terceira porta. la Bible dit c'est la porte de fer. Ele diz que é a porta do ferro. La porte qui mène vers la ville. A porta que leva até a cidade. Dans chaque destinée, Porque cada destino, il y a des villages et il y a des villes. aldeias e cidades. Il y a certaines portes. Há certas portas C'est un fonds que se abriram para et même on a ville, il y a vie na yo. vão te levar na cidade da tua Et là, la vida. porte, on va s'en la boue. A porta que você Ça olhar, va passion les sacoles. Deus te dá a profecia. Et si nous moutons, E tocou alguém. nous devons pas venir changer. Aquela pessoa te abençoa, a tua vida mudou. La porte en wana et même à battu vers la ville. E são essas portas que levam até a cidade. Papa Blaise, un jour, Papa Blaise, dia, j'étais à l'église. eu estava na igreja. J'avais une amie à moi. Eu tinha um amigo, Quand une école primaire, com quem estudamos na escola il y a primária. moi aussi. Uma amiga. À son belle voiture. Ela comprou uma viatura. Ayebi au pouce à thé. Ela não sabia conduzir. Elle m'appelle, elle me dit Ela Réma, me ligou, me disse, est-ce que Rema, tu peux m'aider será que podes me ajudar pendant un mois? durante mês Ok, na otika ngana musala na tongo. e me deixar no trabalho do O manhã laksanga ko poussa. e me ensina somente a conduzir? Na ngana bude petit wana. Eu queria Un petit toi benga ngana ke poussa e. aquela Non qui voit moi yebi ela singa. dizia para ele conduzir, Vas-y. uma voz me dizendo, vai. Chaque matin, Cada manhã j'allais chez elle. eu ia na casa dela, Je prenais la voiture. eu pegava a viatura, On allait en ville. íamos na Je cidade. comme na ville na déposé Nós e. chegamos na cidade, ele deixava. Na zui voiture na zongi na Eu ngonda. pegava o carro, voltava Na para poko na casa. ke na zuiye. E ainda tarde, Un jour, dias, elle travaillait à la SNEL. La SNEL, c'est la société équipée par courant. ela trabalhava em Simel, Un jour, nous sommes allés. no cidade. Dia Un matin fomos, comme ça, ordinaire. num lugar assim On ordinário. vient, on parque la voiture. Chegamos e Et estacionamos. pendant no qu'on lugar. descendait, E quando que descíamos, numéro 2 à finance, il y a SNEL aïe. número 2 de Simel Aïe, chegou. monsieur, Daí ele disse, obrigada. Sandrine, bonjour. Disse, Cedric, obrigado. Sandrine, amoni voiture, nous qui m'embang. Eu tô vendo que You o carro know, tá correndo muito. yom to pousse, Você habité. que tá conduzindo? C'est mon ami. Disse, não é meu amigo. D'ailleurs, je vous présente, il est prophète, E c'est eu mon vos ami. apresento, ele é profeta, meu amigo. Le prophète Réma. Profeta Rema. Il y a une PCK, mbote, na Eu respect. saudei com todo respeito. Dans un casse, mais c'est papa, dans un mois, Ele disse, papai, tô verão mês. Dieu va vous visiter. Deus vai te visitar. Ici, Aqui, vous allez commencer à donner des vai ordres. começar a dar ordem. À ce qui n'est qu'à qui. Ele riu e foi. Papa, après 2 semaines, Mas depois de 2 semanas, le monsieur devient le numéro 1 des finances. Il y a Snell Mobimba. o Senhor tornou-se número 1 nas finanças de toda a Ende. L'argent que j'ai donné à la dot, O dinheiro que eu dei c'est ce monsieur-là qui no me l'a donné. alojamento é aquele senhor Il m'a que dit, me tu deu. vas aller te marier, Ele disse, moi "Vai je vais te casar, bénir. Eu vou te abençoar. Cet homme-là est devenu une bénédiction pour mon Este ministère. homem se tornou uma bênção On para o avait une ministério. convention à Kinshasa. Tínhamos uma convenção em Il nous a Kinshasa. donné comme ça $3,000. Ele nos deu assim 3
$3.000. Il m'a demandé au foot à orateur combien. E Si ele tu au foot à perguntou bango quanto pagar. entre 300 et 500 dollars. Disse, eu vou pagar entre Il me 300 dit, e je te 500 donne dólares. l'argent pour 4 orateurs, 2000 dollars. Ele disse, eu te dou oração para, te dou dinheiro para cada Il est oração, devenu, 10.000 papa dólares. bienvenu est devenu une bénédiction pour moi. Papá bem-vindo se tornou uma bênção para mim. Il m'a écrit hier, il m'a dit, Elle quand me tu dit, vas rentrer à Kin, elle dit, on va quand organiser elle la fête de Kinshasa. Vamos organizar a festa de Kinshasa. Il y a des portes comme ça. Há portas assim. Quand ça s'ouvre, Quando se abre, ça t'amène te leva vers la ville até a cidade de ta destinée. do teu destino. Je prie ce matin Eu oro nesta manhã que le jour arrive. que o dia chegue. À part ça, Além disso, qu'une porte s'ouvre. que uma porta se Cette abra. porte-là E esta porta t'amène te leve vers la ville até a cidade de ta destinée. do teu destino. Lève-toi, on va prier. Levanta-te, vamos orar. Maraba Chandala Blasat. Donnez-moi un son de synthèse. Dê-me som. Nous allons faire 3 types de prières. Vamos fazer 3 tipos de oração. Nous allons dire à Dieu, Vamos dizer a Deus. enlève cette nuit, Seigneur. Retira esta noite, Senhor. Il y a un domaine de ta vie Há um domínio da tua qui vida passe par les nuits. que você passa por noite. On va prier ce matin. Vamos orar nesta manhã. Seigneur, enlève cette O nuit. Senhor retira esta noite. Prie au nom de Jésus. Ore em nome de Jesus. Enlève la nuit, Seigneur. Retira a noite, Senhor. Enlève la nuit, Père. Retira a noite, Nous Pai. passons par des complications. Passamos por complicações. Nous passons par des problèmes. Passamos por problemas. Seigneur, enlève cette nuit. Senhor, retira esta noite. Seigneur, enlève cette nuit. Senhor, retira esta La noite. nuit des problèmes. La nuit de la A noite da stérilité. esterilidade. La nuit du chômage. La nuit de la sécheresse. Enlève cette nuit, Père. Enlève cette nuit, Seigneur. Enlève cette nuit éternelle. La nuit des problèmes. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur. Que tu enlèves cette nuit, Père. Tiras esta noite, Pai. Enlève cette nuit, Seigneur. Tira esta noite, Senhor. Enlève cette nuit, Seigneur. Esta noite, Senhor. Enlève cette nuit, Seigneur. Esta noite, Senhor. Maraba Shadela Klasataya Maneke Teriaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va faire une deuxième prière. Vamos fazer uma segunda oração. La porte A porta qui mène vers la que ville leva até a cidade me soit ouverte. que seja aberta. Dis à Dieu, Diga a Deus, place une porte coloca uma porta au devant de moi diante de mim. qui me fera du bien. Fará bem. Prions au nom de Jésus. Oremos em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Une porte Uma porta qui m'amènera que me levará au sommet. aos Au sommet de ma vie. ao cume da Au minha sommet de mon ministère. Au sommet de mon foyer. cume do meu lar. Une bonne porte. Uma boa porta. Une bonne Uma porte. boa porta. Une bonne Uma porte. boa porta. Une porte de gloire. Porta de glória. Une porte de gloire. Uma porta de glória. Efongwama. Que se abra. Efongwama. 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 Que se abra. Amène-la ici. Traga Efongwama. se abra. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Uma coisa está Je ne te acontecendo. connais pas trop. Mais je vois un ange à tes côtés. Hoje de tocar. Je vois un ange à tes côtés. Eu vi o anjo Touche-la. tocar. Touche-la, Seigneur. Aqui é Senhor. Touche-la, Seigneur. Reçois. Receba. Reçois. Receba. Dans 3 mois, tu verras mon Dieu. 3 meses você verá meu Deus. Une porte. Uma porta. Une porte. Uma porta. Tu deviendras un grand serviteur. Você estará um grande servo. Dieu va beaucoup t'utiliser. Deus vai muito te utilizar. Reçois cette grâce. Receba esta graça. Reçois la grâce. Receba a graça. Alors que tu nous as accueillis à la porte, Quanto que nós je recebemos? veux une main sur toi. Eu vi uma mão sobre Je veux une main sur toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Receba a graça. Reçois. Receba. Faites-la lever. Faites-la lever. Malabassade. Lève tes mains. Lève tes mains. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vivre des choses bizarres. Lève les mains. Lève les mains. Levanta Tombe a d'abrace. Reçois. Receba. Qu'est-ce que tu reçois maintenant? Aquilo que você recebeu Apporte la différence dans ta vie. leva a diferença em tua vida. Allez, reçois la grâce. Receba a graça. Reçois la grâce. Receba a graça. C'est là le fort. Isso é forte. Voilà. Liberte-a. Reçois la grâce Receba a graça. pour aller loin. Para ir além. Pour accomplir Para cumprir. le dessein de Dieu. O desejo. Pour sois délivré. Ah, seja liberta. Païda Blasate Kabashade. L'onction de Dieu est dans ce lieu. A unção de Deus está neste lugar. Je sens le ciel s'ouvrir. Eu sinto o céu se abrir. Je veux un petit feu. Eu vejo um pequeno. J'ajoute le bout à ce feu-là. Eu
Ajoute le bois à ce feu-là. Acrescenta madeira neste fogo. Payala bashande baba. Ezi kabaya sedele. Je veux prier pour certaines personnes Eu vou orar por essas pessoas qui ont besoin de vivre des portes que precisam viver portas. qui vont les amener vers la ville de leur destinée. Agora aqui é a cidade do seu destino. Tu peux le faire maintenant Podes fazê-lo agora. ou bien au courant de la semaine. No decorrer da semana. Mais je voudrais plus que ça soit maintenant. Mas eu quero mais que seja Tu veux agora. donner à Dieu 5 000 ou 10 000 kwanza. Dar a Deus 5 ou 10 mil kwanzas. Cette grâce que Dieu m'a faite, Esta graça que Deus me fez. que cela arrive aussi dans ta vie. Esta acontece em tua vida. Viens, je vais prier pour toi. Venha, eu vou orar para ti. Je vais déclarer des paroles. Eu vou declarar palavras. Papa là-bas derrière, qui tient le micro, venez. Pai atrás, baixando o micro, venha. Venez, papa. Venha, papá. Pendant que je suis en train de parler, Enquanto que eu falo, je vous vois habillé, mais pas de cette manière-là. mas não desta maneira. Je vois quelqu'un vous Eu habiller. vejo alguém que me vestir. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Isso é aquilo que Deus me diz para Avant você. le mois de février Antes do mês de fevereiro, de l'année prochaine, próximo ano, quelque chose va arriver dans ta vie. uma coisa vai acontecer na Je tua te vida. vois avec 4 personnes, Tu vais com 4 pessoas, je suis solo là. estão a conversar. Mais je vois ces 4 personnes-là. Essas 4 Et pessoas. toi aussi. E você La também. moni bakaboli mbongo ebele. Mas a partir de agora, Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, coisa vai acontecer na tua vida. qui va te faire du bien tout le reste de ta E vie. vai te fazer o bem todo o resto da tua vida. Père, je prie pour cet homme. Pai, eu oro para este homem. Je ne le connais pas. Eu não o conheço. Mais ce que j'ai vu, Mas o que eu vi, je le déclare dans sa vie. declaro em sua vida. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. reçois cette grâce. Esta graça. 10 000, 5 000, venez. 10 mil, 5 mil venham. Il y a des choses qui se passent dans sa vie. Há coisas que acontecem em sua vida. Prophète, tenez compte de cette dame. Profeta, então cuide desta Elle sera une grâce pour votre ministère. será uma graça para Maman, todos. vous et votre mari. Amados, está o vosso marido. Soyez des gens bénis. Seja Je abençoado. vous donne seulement 47 jours. Não, dê-me somente Dès que vous allez rentrer à la maison, Você vai entrar em casa. commencez à compter après 47 jours. Comece a contar e Vous allez comprendre ce que Dieu va faire. vão compreender o que Deus fez. Recevez la grâce. Receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Ça, c'est un signe de Dieu. Este é um sinal de Deus. Ça, c'est un signe de Dieu. É um sinal de Deus. Dieu est en train de te toucher. Deus está te tocando. Non seulement toi, Não somente a ti, mais ton mari. nem o teu marido. Il y a un ange Há um anjo qui s'est décédé ce matin. Il venir vous visiter. que nos visitar. Papa, vous n'avez encore rien vu. Que la grâce de Dieu vous Que a accompagne. graça de Deus vos acompanhe. Merci. Obrigado. Même dans ces pieds-là, il est en train de sentir une forte onction. Está sentindo uma forte unção. Qui d'autre? Quem mais? Maman, que Dieu te bénisse. Para que Deus te abençoe. Je vais peut-être rentrer à Kin, Também vou voltar aqui. mais 71 jours sera beaucoup. Je dis bien 71 jours. Je vois deux portes et je vois le chiffre 71. Eu vejo Il y a deux choses qui vont se passer Há duas coisas que vão dans acontecer un écart de 71 jours. no tempo de Je peux me tromper dans une parole de connaissance, Eu quero falar de uma mais pas dans une prophétie. mas não de uma profecia. Reçois cette grâce. Receba esta graça. Le Dieu qui nous a pris de loin, O Deus que nos pegou de à longe, Lubouti, em Lubudi, jusqu'ici, até aqui, c'est ce Dieu-là é este Deus qui va te visiter. que vai te visitar. Amène-moi 5 000 et 10 000 si tu en as. Je vais te bénir. Se você tiver, que Deus te abençoe. Viens. 2 000, 3 000, viens. Viens, on va 2 prier. mil, 3 mil, venham. 2 000, 3 000, viens, on va prier. 2 mil, 3 mil, venham, vamos orar. Viens. Venha. Tu l'as pas, tu peux amener au courant de la semaine 5 000, 3 000, viens. Viens, on va prier. Papa, reçois cette grâce. Papa, receba esta graça. Que Dieu te valorise. Que Deus te valorize. Tu as besoin de beaucoup de prières. Você precisa de muita oração. Que les prières de cette église te fassent du bien. Et tes propres prières aussi. E as tuas próprias orações também. 5 000, tu peux amener au courant de la semaine, viens. 5 mil podes trazer no decorrer da semana, venha. Merci, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu t'élève dans cette nation. Deus te leve nesta nação. Que tu deviennes une femme Que bénie. você se torne uma mulher Je te abençoada. place au sommet. E você chega até o comer. Amen. Amen. 5 000, tu peux donner au courant de la semaine. Tu peux donner aussi aujourd'hui. No decorrer da semana, Maman, que Dieu te bénisse. Deus te abençoe. Je te déplace par la grâce. Eu te desloco pela graça. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Laissez-la. Não a toque, deixa ela. Allez, reçois. Que ce souffle Que eu t'amène loin. este sofre te leve além. Elle a beaucoup souffert. Ela muito sofreu. Dieu est en train de la délivrer. Elle va voir ce que Dieu va faire. Ela verá o que Deus fará. Tu peux amener ça au courant de la semaine. 5 Pode trazer 000. no decorrer da semana. Viens. 5 mil, venha.
ou le dimanche prochain. On va clôturer le dimanche prochain. Vamos encerrar Viens. no próximo domingo. Venha. 5 000 pour le dimanche prochain. Venha para o próximo domingo. Viens. Viens même ici. Venha mesmo On va aqui. prier. Viens. Vamos orar. 5 000, 3 000. Viens. 5 mil, 3 mil, venha. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Que cette grâce te soit Que accordée. esta graça te seja Alors que concedida. tu te connectes à cette bénédiction. Que você se conecte a esta bênção. Yes. Qui d'autre? Quem mais? Tu vas donner combien? Quanto é que darás? Lève les mains. Levanta as mãos. Le Dieu de Louva et Kaola. Que Deus te louva e honra. Le Dieu de mon Père. O Deus do meu pai. Le Dieu du prophète Miesi. Deus do profeta Mies. Change la vie de cette dame. Mude a vida desta mulher. Que Dieu, Que que Deus. Dieu, Que Deus. que Dieu Que Deus te fasse du bien. te faça o bem. Qu'elle revienne encore ici. Que Dieu Que Deus te fasse du bien. te faça o bem. Merci. Obrigado. Applaudis para Deus. Aclame pelo seu Deus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Dieu des esprits des prophètes? Non, j'aimerais que tu puisses faire plus fort que ça, plus fort que ça. Célèbre l'Éternel ce matin, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Celebre a Deus. Célèbre Dieu ce matin, Celebre a Deus nesta manhã. célèbre Dieu ce matin. Celebre a Deus nesta manhã. Amen. Qui a été béni, qui a été Quem foi béni. abençoado, quem foi abençoado. Écoute, il y a des moments que tu ne peux pas manquer. Há momentos que você não pode falhar. Diga para teu vizinho, já começou. Diga teu voisin, ça a commencé. Dans la même alliance, cette semaine sera une bénédiction pour toi. Da mesma maneira, esta semana será uma bênção para ti. Que Dieu bénisse les prophètes vraiment Que Deus abençoe o profeta Rema pour ces grands por messages. esta grande mensagem. Amen. Amém. Nous sommes dans la semaine de garnison des prophètes. Estamos na semana da guarnição dos profetas. Et sache-le que le Seigneur va visiter ta E famille. saiba que